በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ይብዕልኩም አሜን። እቲ ህያውን ልዑለ ባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ወሃቢ ዘይህብዎ አምላክነ በመለኮቱ ወአቡነ በምህረቱ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እምበኣር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሎሚ እንሪኦ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ፍልሰታ ትንሳኤኣ ዕርገታ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ፍቅዲ 8 ዘሎ ሃይለ ቃል ክኸውን እዩ። እቲ ሃይለ ቃል ከምዚ ይብል ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ዝብል ክኸውን እዩ። ጎይታዬ ንስኻን ታቦት መቅደስካን ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ተንስ ዝብል ሒዝና ክንመሃር ኢና። እዚ መዓልቲ እዚ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ፍልሰታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ዕርገታ እዩ። ፍልሰታ ማለት ፈለሰ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝመፀ ክኸውን እንከሎ ፈለሰ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከደ ዓረገ ማለት እዩ። ፍልሰታ ማለት እምበኣር ናይ ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ ዘይበሊ ከም ዝብል ካብ ዝበላየ ዓለም ናብቲ ዘይበሊ ካብ ዝሓላፈ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ናብ መንግስተ ሰማያት ካብ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ካብ ስጋዊ ናብ መንፈሳዊ ዝኾነ ህይወት ናብ መንግስተ ሰማያት ዝዓረገትሉ ዕለት እዩ እዚ መዓልቲ እዚ። ነዚ እዩ እቲ ደራሲ እውን ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ ዘይበሊ ምስለ ወልዳ ወአሊ ወዳዊት አቡሃ መሰንቆሁ እንዘይህሊ ዝበለውን ነዚ ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ ዘይበሊ ካብቲ ዝበሊ ናብቲ ዘይበሊ ዓረገት ካብ ዝበላይ በስባሲ ፈራስ ዓለም ናብቲ ዘይብስብስ ናብቲ ዘይበሊ ዓለም ዓረገት ይብላ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ክገልጽ እንከሎ ብዝብስብስ ይዝራእ ብዘይብስብስ ይትንስእ፣ ስጋዊ ሰብነት ይዝራእ ሰማያዊ ሰብነት ከዓ ይትንስእ ከም ዝበሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዚ በስባስን ፈራስን ዝኾነ ዓለም እዚ ናብቲ ዘይብስብስን ናብቲ ዘይበልን ዘለኣለማዊ ዝኾነ ዓለም ዝዓረገትሉ ዕለት እዩ እዚ ዕለት እዚ። ካብዚ ምድራዊ ግዝያዊ ዝኾነ ዓለም ናብቲ ዘለኣለማዊ ሰማያዊ ዝኾነ መንግስተ ሰማያት ዝዓረገትሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ ዕለት እዚ ክትዓርግ እንከላ ግን ከመይ ምስ ወልዳ ወአሊ ምስ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነስአ እግዚእነ ነፍሳ ንጽሕተ ወቅድስተ በእደዊሁ መለኮታዊ ይብል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ንጽሕትን ቅድስትን ዝኾነት ነፍሳ በት መለኮታዊ ኢዱ ብልብሰ ብርሃን ጠቕሊሉ ወሰዳ ይብል እሞ ንፍሳ እታ ቅድስት ዝኾነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍሲ ናብ መንግስተ ሰማያት ዝዓረገትሉ እቲ ቅዱስን ንጹህን ዝኾነ ስጋውን ዝዓረገሉ መዓልቲ እዩ እዚ ዕለት እዚ። ከመይሉ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሞታ ዕረፍታ ብ21 ጥሪ ዕርገታ ብ16 ነሓሰ እዚ ከመይሉ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። እዚ እውን ንእግዚአብሔር አምላክ ዝሰኣኖ የለን። ቅድስት ድንግል ማርያም ዝዓረፈትሉ ብ21 ጥሪ ዕረፍታ ለማርያም አስተርእዮ ኢልና እንጽውዖ ማለት እዩ። ኣብዚ ዕለት እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌተ ሰማኒ ክትጽልእ እንከላ መፀ እሞ ፍልሰቲቺ ዕርገትኪ ሕጂ እዩ ኣኺሉ እዩ በላ ይብል። ዕርገትካ ኣኺሉ እዩ ምስ በላ በዚ ግዜ እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ወዳ ጸለየት ለመነት ንወዳውን ኣመስገነት እግዚእየ ወአምላክየ ኢየሱስ ክርስቶስ
سيبهك نابلت نأملاخان إيسوس كريستوس أمسجنت ودست وأمصأمو لهواريات ولو كلهم ملائكة سماي هبي هايبل ملائكة هواريات كلهم نابا مصو كما كلو بمنت مصائكمو إلى أبز حتى تطم جزيه هواريات كم زولوا وعززنا منفس قدوس ومصائنا ببرهت دمنا وصاين هبيتشي يبلوا مالتي منفس قدوس عززنا مو ببرهت دمنا تسعينا نباقي مصانا أبز جزيه زودا إيسوس كريستوس أنا نفسخي كابسغاخي كفلياي امو نافت زدالو خلك اكوس داي مسبلا قدس دنگل مريم حدا نجر كم زبلتو وانا افر بملائكه صلمت هلو ما كلا اير ولت نتوم ام ملائكه اب جن اب اير زلو ملائكه صلمت افرحي بلتو امو ودا يسوع كريستوس كنا البوم سلطان لا عليتي ويمنتني انساتهم اتم ملائكه صلمات اب اير زركبون اب العليخي سلطان يبلومن اب العليخي حيل يبلومن كمي نسخي نصهتي اخي نسخي قدستي اخي نسخي ناتي ملكوتاوي املاح زصوركي ادايخمو اباخي سلطان يبلومن حيل يبلومن بلا بز مخنيات كا ودا يسوع كريستوس اب زلوو حواريات ملائكه كلهم اب زلوو يسوع كريستوس نتا خبرتي نفسا كابسغا فلي كابسغا خفل ان كلغن حواريات خدو ان كلو ايهود منقنينت يعرفون يممو ابز غزيزي نو نويا سغا بلو نعون سغا خيدنا نددو وداتن سي يلوم كمز انابلو حواريات حجون امل عالم يربشونا الله حجون من تخم خي يغبرو نو نويا سغا نعو سغا ننددو بلو امو كنددو ويلومون نحد حيال لا اخو يبل صوفونياس يبال كندديلو سغا حزيلو ابز قربلو ملائكه اغزيابير كلتا ايداو مترو امو تمليسو صلي نابا حواريا قدس بيتروس كاملسلو ابز غزي زي حواريا تفحيلهم هادمو ملائكه اغزيابير كان سغاناي قدس دنگل مريم وسيدهم اب جنت اب تحت صهيوت انبر وي صهيوت اتبحال زلا ازي امثالي ناي قدسان دنگل مريم وتكاله ثلاثه اصوا بماكل جنت كم زبل اغزيابير املاح اب جنت ثلاثه اصوات تخله اتنستخلن كا نا ادم كابزيا اتحنتين خبلعا اتحنتين خحلوا هابو اتيا جن بلعيا ايبلون ايتبلعياونا ايبلون يلوم لقاونت يغلصو سلازي اتي خبلعو زاززو زمغبو زنبره كون كله ايتبلعيا حلوا يل زاززو خا كابزيا انت بلعخا موت كتموت يخا زبلو اصبلس نبرت اتحنت جنا اصتحدسو اصهيوتيا يلوم لقاونت يمصوا اصهيوت اصتحدسو اتبحال ابونا ادم حدش عمت اب جنت تقميط نيرو انت زخون نزا صهيوت زيا بليعو متحدث نيرو تحديث خانا منغسته سميات ما اتو نيرو يلوم ليقاونتي مهرنا امو اذا زيا مثالي ناي قدسان دنگل مريم بمبالكا ليقاونت يمصوا قدس دنگل مريم بصهيوت تمثل صهيوت هيوت ما فره هيوت زفريت صهيوت قدستي دنگل مريم نزيو قدس ياريدون فلست مريم بسبحات صهيوت مدانيت صهيوت እንዳበለ ገሊጽዋ ዘሎ ማለት ቅድስት ድንግል ማርያም በምስጋና ናብ ሰማያት አረገት ንሳኻ እታ ጽህይወት መድኃኒት ያ ወብቺ ተሐደሰ ቀዳሚ ፍጥረት ይሉ አዳም በአስ ተሐደሰላ ጽህይወት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሙኻና ይገልጻ እዛ ጽህይወት እዚኣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ አምላክ ሰማይን ምድርን ዝፈረየት ጽህይወት ያ إذا أصهيوت زيا نتهيوت ذهب إذا مدهانيت أصهيوت كوينا نتهيوت ذهب كريستوس زولدت لنا أمه نحنا خا نعقو بلعنا هيوت نركب يا إذا أصهيوت زيا كمتي أبا قدس إفريم سراوي إلوازلو بأنت هيوان تعصو هو تجنت وأنت مريم ترهوا دنا داقمة كفلنا نبلع أصهيوت زوقت سجاه له كريستوس ودم كبر زولو بأنت هوان أفدق جنة تعصوه من أنت مريم دنجلكا أفدق جنة تخفته إذا خاء كابت أزهيوت زخنت كاب قدس دنجل مريم كابت خاب أزفره كاب سجا كاب نفس وسيدو
ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስጉኡን ካብ ደሙን ክንበልዕ ፈቀደልና እናበለ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕፀ ሕይወት ዕፀ መድኃኒት እያ እናበሉ ሊቃውንት ዝገልጽዋ ነዚኦም ቅድስት ድንግል ማርያም ዕፀ ሕይወት እያ ነዚ እውን ዕፀ ሲኖንዲስ እናበለት ኣብ ባህርያቆስ እውን ኣብ ቅዳሴኡ ይገልጻ ዕፀ ሲሎንዲስ ይብላ ናይ ሲሎንዲስ ዕፀ ሕይወት ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ይብላ ስሎንዲስኒ ሰማያ ዕፀ ሕይወት ወዕፀ መድኃኒት ለእግዝእትነ ማርያም ከም ዝብል ስሎንዲስ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዕፀ ሕይወት ዕፀ መድኃኒት ኢሉ ሰማያ ከመይ እንተልና ስሎንዲስ ዝተባሃለ ፈላስፋ ክልተ እፀዋት ነበርኦ እቲ ሓንቲ ዕፀ ሕይወት እትህብ እፅያ እታ ካልእቲ ከዓ እትቀትል እፅ ነበለቶ እሞ ኣብ ባህርያቆስ ነዚ ንክገልጽ ዕፀ ሕይወት ዘስሎንዲስ ናይ ስሎንዲስ ዕፀ ሕይወት ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብላ እንከሎ ንርኢ ሕይወት ዝህብ ኣምላኽ ዝወለድኪ ንዘለዓለም ሕያው ዝገብር ፍረ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወለድኪ ዕፀ ሕይወት ዕፀ መድኃኒት ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ እናበሉ ዝገልጽዋ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ኣንበራ ይብል ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ኣንበራ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ምስ ኣንበራ ግና ዳሓር ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ኤፌሶን ክሰብኽ እንከሎ እግዚአብሔር ወልድ ብመንፈሱ ገይሩ ፀውዖ ናብ ሰማያ ሰማያት ናብ ገነት ከዓ ኣዕረጎ ይብል እሞ ንቅድስት ድንግል ማርያም ንስጋኣ ከዓ ኣርአዮ ዮሐንስ ንይቤ ተፈሲሒ ኦ እሙ ለቃል እግዚአብሔር እናበለ ከዓ ዮሐንስ ክውድሳ እንከሎ ንርኢ ተፈሲሒ ኦ እሙ ለቃል ኣብ ኣንቲ ትወፅኢ እምዝንተ ዓለም ሃላፊ ሃቦላ ኣልየ እናበለ ዮሐንስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ክውድሳ እንከሎ ንቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ንርኢ ኣንቲ እሙ ለቃል ንቃል ንኣከላዊ ቃል ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣዲኡ ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ካብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ክትወፂ ኢኺ ናብታ ዘይተሓልፍ ዘይትበሊ ዘለዓለማዊት ከዓ ክትዓርጊ ኢኺ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ መንፈስ ቅዱስ ኣዛሪብዎ መንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ንቅድስት ድንግል ማርያም ክውድሳ እንከሎ ንርኢ እሞ ነዚኡ ቅዱስ ዳዊት እውን እንታይ በለ ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታወተ መቅደስከ ጎይታዬ ይብል ንስኻ ምስ መቅደስ ምስታወት መቅደስካ ናብ ቦታ ዕረፍትካ ተንስእ ይብል ጎይታዬ ንስኻ ማለት ህዝብኻ ደቂ እስራኤል ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ካብ ባቢሎን ኣውፂኻ ናብታ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተንስእ ምስ ታቦት መቅደስካ ምስ ታቦት ኪዳንካ ናብ ኢየሩሳሌም ኣዕርጎም ክብል እንከሎ ፍጻሚኡ ግና ጎይታዬ ንስኻ ምስታ ታቦት መቅደስካ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናብ ሰማያት ተንስእ ኢሉ ዝበሎ እዩ እዚ ማለት እዩ እማ ኣሕዋቴ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዮሐንስ ፀዊዑ ንቅድስት ድንግል ማርያም ስጋኣ ኣርአዮም ሃዋርያት ምስ ነገሮም ዮሐንስ በዚ ሓዘኑ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋኣ ዘይረአና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋኣ ዘይቀበርና እናበሉ ሃዋርያት እውን በዚ ይሓዝኑን ይትክዙን ነበሩ ይብል ምስተከዙ ከዓ ዮሐንስ ንሃዋርያት ንዑ ንጹም ኣብ ነሃሰ ሓደ ንክልተ ሰሙን ንጹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስጋ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክገልጸልና ከውርደልና ንዑ ንጹም በሎ ምክንያቱ እትደልዮ ዘበለ ብጾም ብጸሎትን እንተደሊኻ ትረክብ ኢኻ እሞ ንዑ ንጹም ንዑ ንስገድ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስጋ ናይ ወላዲቱ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክህበና እዩ ስጋ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከውርደልና እዩ በሎም እሞ ከምኡ ከዓ ጾሙን ጸለዩን ብ14 ነሓሰ ከዓ ስጋኣ ኣውርደሎም እሞ ቀቢሮማ ክትዓርግ እንከላ ቶማስ ካብ ሃገረ ስብከቱ ካብ ህንደቼ ክመጽእ እንከሎ ንቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ክትዓርግ ይረኽባ ወፈቀደ ይደቅ እምነ ደመናሁ ይብል ካብቲ ተጻዒንዎ ዝነበረ ደመና ካብቲ ብሩህ ደመና ክወድቕ ደለየ ኣነ ወድኺ ተንስኡ ኣብ ትንሣኤ ኣይነበርኩን ሕጂ ከዓ ንሃዋርያት ተገሊጽ ኩሎም ቀቢሮምኺ ኣነ ግን ኣይነበርኩን ኢሉ ካብቲ ተጻዒንዎ ዝነበረ ደመና ወፈቀደ ይደቅ እምነ ደመናሁ ካብ ደመና ክወድቕ ደለየ ቅድስት ድንግል ማርያም ግና እስኻ ሃዋርያት ዘይረአይዎ ንስኻ ረአኻ ንስኻ ትንሣኤ ረአኻ ዕርገተይ ረአኻ ካልኦት ግና ኣይረአዩን እሞ እንካ እዛ መግነዘይ ንባርኾት ንምልክት ትኹንኩም ኢላ ሂባቶ ንሳዓረገት ቶማስ ከዓ መጺኡ ንሃዋርያት ነገሮም ኣነ ቅድስት ድንግል ማርያም መጽያትና
ተገሊጻትና ቀቢርናያ ምስ በልዎ ኣነ እዚ ኸይረኣኹ ኣይኣምንኒ የበሎም ቅድም ናይ ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሽንካሩ ያእዳወይ እንተዘይእትኹ ከይረኣኹ ኣይኣምንኒ ኢልካ ሕጂ ከዓ ኣብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡ ትብል ኣለኻ ምስ በልዎ ወሲዶም ናብቲ መቃብር እንተወሰድዎ ግና ዘይተኳዓተ ኮይኑ ጸንሖም ንሳቶም እውን በዝተደነቁ በዝተገረሙ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ዝሃበቶ ሰበን ማነት መግነዝ ኣርኣዮም ቅድስት ድንግል ማርያም ዓሪጋ እያ ኣነ ከዓ ኣብ ኣምደ ደመና ተጻዒነ ረኺበያ እየ ንሰማያት ዓሪጋ እያ በል ዓሪጋ እያ ምስ በሎም ነዝሪኦም ንሶም እውን ንቶማስ ዝተገለጽኪ ንዓና እውን ተገለጽልና ንሶማስ ስጋኣ ዝገለጽካ ጎይታ ንዓና እውን ግለጸልና ኢሎም ጸለዩ እሞ በዚ እዋን እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ 14 ነሐሴ ተገለጸትሎም ጎይታ ቀዲሱ ከዓ ብ16 ነሐሴ ዓረገት ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ እዩ ነዚ ዕርገታ እዚ ክገልጽ ቅዱስ ዳዊት እውን ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ጎይታዬ ንስኻ ምስታ ታቦት መቅደስካ ዝኾነት ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ተንስ በለ ተንስ ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት እያ ንእግዚአብሔር ወልድ ኣንቲ ውእቱ ታቦት ዘይነቅዝ እናበለ ኣብ ውዳሴ ማርያም ኣባ ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ ገሊጽዋ ከም ዘሎ ታቦት እያ ቅድስት ድንግል ማርያም መቅደስ እያ ንእግዚአብሔር ወልድ እሞ እስኻን ታቦት መቅደስካን ተንስ ታቦት መቅደስካ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓ ሒዝካያ ተንስ ጎይታዬ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ኣቀዲሙ ዝተነበዮ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ መቃብር ተንሲኣ ናብ ሰማያት ዓረገት ብዕርገታ ንሕናውን እንባረኸሉ ብዕርገታ ንሕናውን እንቅደሰሉ እዩ እዚ ዕለት እዚ እሞ እታ ዕፀ መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦተ እግዚአብሔር መቅደስ እግዚአብሔር ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ዝዓረገትሉ ፍሉይ ዕለት እዩ እዚ ዕለት እዚ ነዚ ዕርገታ ንክገልጽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 44 ከምዚ ይብል ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጹፍት ወህብርት ቅዱስ ዳዊት ኣቀዲሙ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ የማን ወዳ ኣብ ሰማያት ከም እትቕመጥ ስለ ዝገለጸሉ መንፈስ ቅዱስ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጹፍት ወህብርት እናበለ ገሊጽዎ ንረኽቦ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ኣቀዲሙ ስለ ዝተገለጸሉ እታ ንግሥቲ ልብሲ ኤፎድ ተኸዲና ልብሲ ኤፎድ ጌራ እታ ንግሥቲ ግምጃ ወርቅ ለቢሳ ኣብ የማንካ ትቆውም ይብላ ንቅድስት ድንግል ማርያም እታ ንግሥቲ ኣብ የማንካ ልብሲ ኤፎድ ተኸዲና ትቀውም ክብል እንከሎ ከመይ ማለት እዩ ኢሎም ሊቃውንቲ የምጽእዎሞ ንጽሐንስ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና ዘለዋ ቅድስት ድንግል ማርያም ልብሲ ኤፎድ ማለት እቲ ኣሮን ካህን ለቢስዎ ዝቅድሶ ዝነበረ ልብሲ ወርቅ ግምጃ ወርቅ ልብሲ ብርሃን ለቢሳ ኣብ የማንካ ትቅመጥ ወትነብር ማርያም በየማነ ወልዳ ይብል እሞ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ የማን ወዳ ኣብ ሻውዓይ ሰማይ ኣብ የማን ወዳ ተቐሚጣ ነበረት ኢሉ ዝገለጹ ዳዊት ነዚ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝገለጸሉ ከም እትዓርግ ከም እትትንስእ ስለ ዝገለጸሉ ነዚ እዩ እታ ንግሥቲ ብልብሲ ወርቂ ለቢሳ ኣብ የማንካ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና ሒዛ ኣብ የማንካ ትቕመጥ ዝበላው ነዚ እሞ ነዚ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘቃነዮ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘዛረቦ ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ እናበሎ ዝገልጾ ነዚ እታ ኣዝዩ ዘገርም ኣብዚ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሳኤ ኣይኮነን እቲ ዘገርም እንታይ ዳ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሞት እዩ እቲ ዘገርም እስካ ኣስተውዕሉ ሄኖክ ናብ ሰማያት ዓረገ ኤልያስ ብሰረገላ እሳት ዓረገ ዮሐንስ እውን እዚ እቲ ክሳብ ዝመጽእ ከይሞት ክጸንሕ እንተፈተኸ ዝበሎ ዮሐንስ እውን ሞት ኣይጣዕመን እታ ሰማይ ወምድሪ ዘእያገምሮ ማህፀነ ድንግል ጾሮ ዝብል ግና ከመይ ጌራ ንሳ ሞተት ከመይ ጌራ ንሳ ዕረፈት ኣሕዋተይ እዚ እቲ ዘገርም እዩ ነዚ እምበኣርዮም እንታይ ይብሉ ሞት እያድለወ ክርስቶስ ለስጋ ኣባሉ ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ያጽብ ለኩሉ እናበሉ ዝገልጽዎ ሊቃውንቲ እውን ነዚኦም እያድለወ ሞተ ክርስቶስ ለስጋ ኣባሉ ክርስቶስ ንስጋ ኣባሉ ንዝኾነት ንቅድስት ድንግል ማርያም ሞት ኣየዳለወን ሞት ሰለመዋቲ ይደሉ ሞት ንመዋቲ ሰብ ይግባእ እዩ ሞታ ለማርያም ያጽብ ለኩሉ ሞት ናይ ማርያም ግና ዘደንቕ ኢኻ ኩሉ
ዘደንጽኡ ካብ ኩሉ ይብሎ ያለው እመተ ክርስቶስ ለስጋ አባሉ ክርስቶስ ንስጋ አባሉ ነቲ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ንዝወሰደ ንስጋ አባሉ ንባዕሉ ሞት አየዳለውን እንደገናውን ነታ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ዝወሰደ ንቅድስት ድንግል ማርያምን ሞት አየዳለውን በዚ ክርስቶስ ዘይዳሉ አምላክ ሐቀኛ ፈራዲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ሐቀኛ ፈራዲ ክርስቶስ ከመይ እንተ ደአኢልና ነዝን ክገልጽ እንታይል ወእንበይነዝ አእምሩ ከመ እያደሉ ፍትሃ እያደሉ በሞተ እሞ ኩሉ አዘዘ ወልድ በቃሉ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ማለት እዚ መዓልቲ እዚ እነስተውዕለሉ ወይ ንመሃረሉ እንታይ ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዲ ከም ዘይዳሉ ንሁሉ በሓደ ፍርዲ ከም ዝፈርድ አዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት ኢሉ ቀዲሙ አዳም መሬት ይኻሞ ናብ መሬት ክትአቱ ኢኻ ከም ዝበሎ ሞት ዘይዳሉ አምላኽ ሐቀኛ ፈራዳ አምላኽ ቁኑዕ ፈራዲ ምዃኑ እንመሃረሉ ብኸመዩ እንተ ዳኢልና ብሞት ናይ ቅድስቲ ድንግል አድዩ እዩ ረአዩ አስተውዕሉ ይብል እቲ ጎይታ ኩሉ ንሞት ነዲኡ አነታ አደ ኩሉ ሞት ከም ዘይዳሉ እሱ ክትመውት ዘአዘዘ ንስኡ ዝብለውን በዚ እሞ ቅድስት ድንግል ማርያም ሞት ክትመውት እንከላ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ከም ዘይዳሉ እንመሃረሉ ዕለት እዩ እዚ ዕለት እዚ እሞ ሞታ በሐቂ ንኩሉ ዘደንጽዩ ንኩሉ ዘገርም እዩ እሞ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ይልዎ ዘሎ ግን ሞታ ዕረፍታ እዩ ሞታ ዕርገታ እሞ ናብ ሰማያት ዓረገት ነዚ ወትቀውም ንግስት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ጽፍት ወህብርት ዝበላው በዚ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ እንታይ ይብል ስሚኢ ወለትየ ስሚኢ ወርኢ ዋጽሚ እዝነቺ እስመ ፈተወ ንጉስ ነቺ ርስኢ ህዝበቺ ወቤት አውቺ እስመ ፈተወ ንጉስ ነቺ እናበለ ቅዱስ ዳዊትን ዝገልጻ ነዚ ጓለ ረአይ ጽን ወንበሊ ህዝብኺ ረስዒ ቤት አቦኹውን ረስዒ ንጉስ ንመልክዕኺ ንጉስ ንማእዛኺ ንጉስ ንቅድስናኺ ባህ ኢልዎ እሞ ጽንበሊ ስምዒ ቤት አቦኹውን ረስዒ ዝብላ ነዚ አኮ ረሲአ ህዝባ አላ ረሲአ ኃጢአት ህዝባ ኢሉ ኸዓ ሊቅ የምጽኦ ማለት እዩ ህዝባ ክትርስዕ አይኮነን እንታይ ዳ ኃጢአት ናይ ህዝባ ናይ በዓል ይሳኮር ንጣዖት ከነምልኺና ዝብልዎ ዝነበሩ ነዚ ክትርስዕ እምበር ህዝባ ክትርስዕ አይኮነን ዳዊት ግን ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝበለ ይብል እሞ ስሚኢ ወለትየ ርኢ ዋጽሚ እዝነቺ ክብላ እንከሎ ጓለ ስምዒ ይብላ ንስኺ ብሩካብየ ብዘርኢ ክወልድየ አይትበሊ ንስኺ ብሩካብየ ብዘርኢ አይትወልድን ኢኺ እንታይ ዳ ንስኺ بدنجلنا حلنا بدنجلنا سجا بدنجلنا نفس اتسانحيخمو نتي أملاخ كاب سمايات وريدو بدنجلنا تتانيسو بدنجلنا زولد أملاخ إخي اتولي كمي نقص ناتك ملك به هلوئي ملك إخي مالت نسها سجاخي نسها نفسخي نسها لبوناخي به هلوئي فتي وإمو نسخي بدنجلنا أخي اتولي سلازو قالي سمعي بلا كمي قدوس جبريل ملاك إجزابير كزاربا أنكله إذا خميلو قون خيل أنا دنجلي أيتي ركبك زنت بسرعته إذا بلا زر مدنجل تواد وإذا بلا مدر تواد لدا سنساته ختبلن كلا نزي كرد أسلز دلي وعلي سنبلي نسخ بدنجلنا أخي تولدي بدنجلنا أخي اتتأنس بدنجلنا أخي تولدي كبلا سلز دلي أمه هي أنت أبويشي تولد لشي دجي وتسيم يوم نجست بدي بمدر ويذكروا سمتشي النابلة عندنا يجلس أفكندي أبوتاتك ولد تولدلكي أفكند أبيان نبيات دجك نبيات أفكند دجك نبيات هواريات أفكند هواريات أردت أفكند هواريانا أبو أفكند هواريانا أبو ليك أونت ممهران صار كان تولدلكي نساتهم كأن ولدو سألي لنا قدس النابلو كل منوقي كمالو دقي ينبرو يبلامو قدس دنجل مريم كل جزء سألي لنا النابلنا كلمنا النبر نسمعت زعرقت يا أمو سألي لنا النابلنا كلمنا النبر عديع نزيون أمو لا سمعت بلا نسمعتات عديهم هتوم لا ملاك تمكهتومو لو رازت ولا دناقل ولا منقصات النابل زقلص أو نزي قدس دنجل مريم نسخي
نسمعيتات أديهم خي نسمعيتات راح يكونن أنت إذا سمعت دم سمعت إن بلدم زبهالو من أنت سمك إلهم من أنت إمناتهم إلهم نسددون نسخي أديهم سدت باريخ كزاوكيهم نسخي إخي أمم لا ملائكة هتنا يبلونايا يبلوا ملائكة أمم ملائكة حفتنا أنهت الناولو زود سخي نسيت قدستي بنسنا بقدسنا نملائكة التمثلي حافتهم يخن ملائكة تبلع تمكهتومو لدناقل ولا ورازوت نورازوت نأرجوتي نشماقلتا مالتيو ندناقل كم أون نمونوكوسات تنكحتهم يخي كل جزية ليتن معالتن نابيتي كريستيان الناموسو سمكي زودسو سمكي ناباخذ صليو تنكحتهم يخي قدست دنقل ماريام ولا درسانات كأيبلا ناب درساناتكي مالت ناب تأمركي كل جزء كسمعو ليتن معلتن نبيتي كريستيان زمزو نسخي تمكحتهم يخي ولا ممهران نتم ممهران كمهروا من كله كسمعو مهاليت قومو وداسي قربو من كله كسمعو زمزو ليتن معلتن زمزو ورازوتن دناقلن منوكساتن تمكحتهم نسخي يخي نسخي او قدس دنقل مريم كل جزء ورازوت عدم وسخنا النابلو نباخي زلمونو تنكحتهم يخي او دنقل مريم يتهم دناقل كل جزء نصهنا دنقلنا حيزهم عصب دناقل هابنا النابلو نابخز محصانو نسخين دناقل تنكحتهم يخي او قدس دنقل مريم نمونوكوسات دنقلنانا عفصمنا عبس منوكوسات هابنا النابلو ليتن معلتن نباخي زمصو نسخ يخي يبلا ايمو عرقت قدس دنقل مريم عرقتنا ايو ناي قدس دنقل مريم تنسائي نايو أمو كل جزية كم تملائك اهتنا نيا النابلو زود سوا نحناون أردينا إنهت قدس دنقل مريم إنهت النابلنا سألي لنا قدس النابلنا كلمنا يقبع الناي ويت محللو كلهم أحزاب ولانا مدر كم زبل كلهم أحزاب هابتامات نايز مدر إزياء قاس أبرخوتهم نباخ قربو كم هلا اليوم قاس أرديتكي قاس محرت كده اليوم نباخكم هلا اليوم قاس كخرو إيدي اليوم كم هلا اليوم يبلي مو نحناو ناي قدس دنقل مريم قاس رديت قاس محرت دلينا قاس آخر دلينا نابعا سآلي لنا قدس النابلنا خلمن السا كم تداويت زوالو تنس إكزيو واستعرفتك أنت وتعوت مقدسك كم زوالو السام سودا مس إيسوس كرسوس ناب سمايات عريقا حجون أبي مان ودا زلا بركتان رديئتان ناي قدس دنقل مريم مسانا يكون بإرغتا بفلستا تبجونا سبحات لإግዚአብሔር ልዑል ولولادته دنقل ولا مسقله كبر لعالم ولا عالم عالم آمين ቅዱስ